Malam ini kita akan mulai sedikit-sedikit ngobrolin tentang TOEFL setelah perkenalan ya. If the previously I have introductions with all of you, maybe you know all of those. Selanjutnya kita akan kenalan sama TOEFL-nya. Kalau tadi kenalan sama teman-temannya, sekarang kita kenalan sama TOEFL-nya. Maybe you are not, or maybe you just experience the test TOEFL, but I just want to make it clear tentang TOEFL. Mungkin teman-teman tadi udah pernah tes TOEFL atau something kayak gitu ya. Aku pengen ngenalin lebih jelas tentang TOEFL supaya nanti you can answer not only the TOEFL test but TOEFL information. Teman-teman bisa tahu tentang TOEFL bukan hanya tesnya saja, tapi lebih lengkap daripada itu seputar informasi tentang TOEFL. I'll tell you the background of the first. Jadi tak jelasin dulu dari background-nya ya, kayak begini. At the first time in America, they had so many foreigners. They want to join, they want to study in America. But because of their immigrants come in, like offer the quantity, they decided to make the selections, or they decided to make measurements. One of the institutions called ETS, the made TOEFL for testing the language ability. So who can study in Americans, at least they're capable passing this as the measurements of communication skill. Jadi ceritanya kayak gitu. Dulu banyak banget orang pengen belajar di Amerika, tapi kampus-kampus di Amerika kewalahan. Kenapa? Karena banyak yang udah keterima ternyata nggak bisa mengikuti kuliahnya. Karena kemampuan bahasanya dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah Amerika memutuskan untuk harus ada measurements nih, harus ada pengukuran. Nah, pengukurannya ini dibuat oleh organisasi non-profit namanya ETS, Educational Testing Services, yang ada di Amerika. Dia bikin TOEFL. Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur kemampuan bahasa orang asing yang mau kuliah di Amerika. Paling tidak yang kuliah di Amerika melewati satu ini dulu. Berarti kemampuan bahasa Inggrisnya atau kemampuan berkomunikasinya cukup. That's the background. Nah, kalau sekarang sudah ada banyak ya, udah ada GMAT, udah ada SAT, dan lain sebagainya. Not only the language, but also statistic, logical thinking, and so on. Terus kemudian, the question is, karena TOEFL tadi banyak gitu ya. Karena tadi kita ngomongin TOEFL nih. TOEFL ternyata yang berkembang di dunia itu banyak banget. Not only what you maybe kalau teman-teman aku ngambil TOEFL ITP atau apa ya kayak gitu. Aku ngambil TOEFL yang ITP atau yang IBT atau yang PBT kayak gitu kan bingung. Nah, ketika teman-teman udah ngomongin TOEFL, terus kemudian pertanyaan lanjutnya, TOEFL ternyata ada banyak. Ada ITP, ada PBT, ada CBT, ada IBT. Sebenarnya enggak sebanyak itu. TOEFL itu pada awalnya, it's only simple things. Sebenarnya TOEFL di awal dikeluarkan namanya TOEFL PBT. Namanya paper based test. Oke, paper based test. Di awal banget namanya paper based test. Artinya tesnya dikerjakan dengan kertas. Nah, after that, kertas ini menjadi, maybe what I can say ya, kalau kuno kayaknya kok kasihan banget kalau disebut kuno. Ada perkembangan teknologi. Ada perkembangan teknologi dan papers ini were not relevant. Paper itu menjadi nggak relevan lagi. Maka dia dikembangin namanya CBT, Computer Based Test. Ya, ada lanjutannya itu namanya CBT. Jadi setelah dari dari PBT menjadi CBT. Data things ya, teman-teman harus paham. Terus ketika CBT nih, ketika CBT computer based test, jadi ada satu komputer di laboratorium, satu banyak komputer di laboratorium. It's really difficult to be updated. Sangat susah untuk diupdate.
Sehingga terjadi banyak kebocoran soal di mana-mana. Why? Because if we want to update it, means we have to buy the disk of Taskmaster. Karena kalau mau mengupdate, kalau konsepnya TOEFL CBT ini harus beli masternya, harus beli kaset, harus beli disk untuk TOEFL masternya. Maka dengan perkembangan yang terbaru, yang paling baru, dikembangin namanya, maybe you all teman-teman udah tahu, yang terakhir adalah namanya IBT. This is the latest one, namanya IBT. But the case, tapi permasalahannya TOEFL ini nggak berarti ketika the latest IBT terus PBT and CBT nggak berlaku. Why? Because IBT testing center is limited. Tes TOEFL IBT ini limited. Tempatnya terbatas. Kenapa? More expensive, internet connection, and so on. Masalahnya belum banyak yang terselesaikan. Terutama di negara-negara berkembang yang jauh dari Amerika, seperti Indonesia lah contohnya kayak gitu. Maka di kita itu banyak banget yang masih menerima namanya PBT. Ini di Indonesia masih banyak diterima. So you don't feel really, wah berarti nanti kita belajar what is that di PBT nggak kepake nih. Enggak, tetap kepake. Di Indonesia PBT and CBT depends on you do the test ya. Tergantung teman-teman pakai tesnya apa. Kalau PBT itu lab papers, kalau CBT langsung tesnya di komputer. Ini masih berlaku. Nah, di English With kita mencoba menginovasikan nih. In English With we try to innovate. Di English With kita coba innovate. Kita ada di sini nih. Di English With kita punya tes TOEFL juga. Kami punya tes TOEFL juga. Nah, tes TOEFL-nya ini nih di pertengahan. Pertengahannya kenapa? Because we do through internet, but we are not directly mastered on IBT test. Kita format tesnya pakai CBT dan PBT, tapi kita gunakan dengan internet connections. Maka tesnya English itu ada di sini. Ya, formatnya masih CBT PBT, tapi presentasikan atau dilakukan tes bisa menggunakan internet. That's di pertengahan ini. If IBT, kenapa kok nggak langsung ke IBT? Karena if IBT, there is the difference. Kalau teman-teman mengenal TOEFL PBT, CBT, ini nih adanya listening, structures, and also reading. Kalau di IBT ini, skillnya akan berbeda. Apa saja skillnya gitu ya? Kalau di dalam IBT ini, skillnya will be different. Ada listening, ada listening, ada reading, ada speakingnya, ya, jadi ada speakingnya juga, dan ada writingnya. Why? Kenapa kayak gitu? Karena mereka berpikir ternyata mengerjakan soal grammar itu sudah nggak relevan lagi untuk diujikan untuk anak kuliah. Cocoknya adalah kemampuan menulis. At more suitable. Jadi mirip IELTS, kurang lebih like that. But don't feel really pity. CBT and PBT are still accepted. CBT dan PBT ini CBT dan PBT ini masih diterima untuk negara-negara yang memang kuantitas IBT-nya belum banyak. Makanya kalau teman-teman mau melihat tes TOEFL itu dilihat dulu paling tidak menerima tes TOEFL yang seperti apa, IBT, CBT, or PBT. That's a thing, ya. Itu dasar pertama. So you can decide what is the TOEFL suitable for you. TOEFL yang mana yang cocok buat teman-teman semuanya. Data things. That's the fundamental recap. Nah, terus pertanyaan lanjutannya. So, if I learn about the PBT or CBT, it will be different with IBT. Oh, berarti kalau aku belajar PBT dan CBT, itu nggak akan applicable for IBT. Not, it's still applicable. Masih tetap applicable. Kenapa? Because the listening, reading quite similar. Listening dan readingnya masih mirip, tidak terlalu berbeda. Yang berbeda adalah speaking, but don't worry. Di dalam CBT dan PBT kamu akan belajar grammar. Grammar itu digunakan
saat speaking and also writing. So still useful. Now you are studying here. Nanti kita akan belajar di sini. Tapi apabila nanti ada kesempatan, teman-teman boleh upgrade tesnya ke IBT to build the experience. Harganya tes yang ITS yang sudah certified by ITS itu ada sekitaran harganya 575 atau 600-an sampai 700-an something ya, depends on tergantung fasilitasnya. Rata-rata sekarang udah 700-an something kayak gitu. Kalau untuk ini PBT dan CBT. Kalau IBT itu ada harganya kalau nggak salah tergantung kurs dolar. Kalau hari ini mungkin 32 atau 3,3 juta. Data things almost similar with IELTS, hampir sama dengan IELTS atau bahkan lebih mahal, sedikit lebih mahal. That things ya. So you can decide. Nanti terusan pertanyaannya adalah how we will learn. Bagaimana kita akan belajarnya? Like this one. Jadi, karena kita punya 3 skill. We have listening, structures, and reading. Kita kan punya 3 skills yang harus kita pelajari ya teman-teman. Listening, structures, and also reading. Because you have to read all of these things, kita harus mempelajarinya, we have to study from the easiest. Yang termudah, nanti kita akan mulai dari listening. So it will come first. Kita akan pelajari listening-nya dulu. Then after that, the second easiest, reading. After that, structures. Setelah itu, yang terakhir kita akan belajar structures. Kenapa kok kayak gini? Because structures, most of people will say the most difficult. Karena structures ini, orang akan mengira, semuanya akan beranggapan yang tersusah. Makanya kita tidak taruh di awal. Kalau kita taruh di awal, nanti teman-teman putus asa di depan, kasihan. Baru 2 atau 3 kali meeting, udah ngerasa susah banget, nah udahlah nggak ikut kelasnya. Baru 2 meeting, udah nyerah. Makanya tak taruh nanti yang mudah dulu. Seandainya kalau nyerah di bagian sini, meeting ke-8 atau meeting ke-7, at least you already improve listening and reading. That's why I want to help you like that. Like that, Sam. That's the things. Nah, now we'll go to listening. Kita akan lanjutkan pada listening. This is the first session. Sesi yang pertama, kita akan ngomongin tentang listening nih. The fundamentals dulu. So, maybe you guys, you think that listening is something easy. Mungkin teman-teman akan berpikir kalau, oh listening ini bagian yang termudah. Kenapa? Karena kita tinggal mendengar apa yang dia omongin. Lalu kita jawab sesuai apa yang dia omongin. That's so simple. Listen and answer as what you hear. Dengerin dan jawab seperti apa yang teman-teman dengarkan. Tapi ternyata not like that. You have to differentiate. Teman-teman ini harus bedain ya. Kalau di listening, sama satu yang namanya mungkin mirip. Namanya ada orang ya, tidak bisa mendengar nih. Dan tes listening. Kalau tes listening is how good you are receiving the informations. While that test is how good your ears receiving information, receiving sound. Kalau listening itu bukan ujian tes mendengar. Kalau tes mendengar bisa saja cuman pakai alat dipukul ting, aku ngomong A, coba ngomong apa? A. Oh benar. Tapi kalau listening nggak akan seperti itu. So it's not that easy. Nggak akan semudah itu. Seandainya teman-teman dengar kayak gini. Makanya listening kadang banyak yang salah. Ketika you listen to the audio, terus kemudian ada orang ngomong kayak gini seandainya. I would buy the apartment. Yang teman-teman tangkap pasti apartment. Akhirnya and apartment. Nah, tapi apartment di pilihan jawaban pasti maknanya tidak akan membeli apartemen, nggak akan ditulis buy apartment. Maybe akan diganti menjadi I will be the owners of apartment.
will apa yang ada apartmentnya. Sementara yang maksudnya sama, will buy apartment tadi diganti dengan kosakata yang berbeda. Maybe menjadi I will buy a new house or something like that yang mirip maknanya dengan apartment. Nah, itu nanti akan tak jelaskan secara detail di skill-skill listening. Ya, moment, I will try to share you the book that I use. Let me moment ya, sambil nunggu teman-teman boleh ngambil minum. Kalau yang belum minum ya, you might do that. I'll try to. Wait a moment ya guys, I will. Wait a moment ya guys ya, around 2 minutes. I'm so sorry. Yes. Oke, moment ya. While waiting, sambil nunggu bukunya terbuka ya, moment. I have to open my second laptop. That's why it takes time. Oke, nah terus teman-teman, sambil nunggu aku jelasin dulu ya. Nanti belajarnya kita kayak gimana on listening. I hope that you prepare your audio equipment. Aku harap teman-teman siapin audio equipment-nya. Karena nanti kita akan ada skill, reviewing the skills. Kita akan belajar teorinya. After that, directly practice. Setelah itu langsung practice on the audio. Kita akan langsung practice di audionya. And you have to be prepared with the audio. Make sure that you can follow the class with the audio properly. Teman-teman bisa ngikutin kelas dengan audio dengan baik gitu ya. Now kita lanjut sambil nunggu ini ya. Nah terus kemudian while waiting nanti nih di listening itu there is topic. Teman-teman ada yang namanya topic. Because of if you remember at the first time I explained to you, it will be ya kita itu kan akan ngomongin tentang tes untuk masuk ke kampus. That's why the topic will be about a campus things. Topiknya itu akan seputar kampus. Maybe lingkungan kampus, maybe obrolan di kampus, or anything related to campus things. Related dengan aktivitas-aktivitas di kampus. Mungkin ada 2 orang yang sedang di kantin, mungkin ada mahasiswa yang pinjam buku, mungkin ada mahasiswa yang tanya ke dosen, something like that about the campus things. That's why you will be more possible to get a high score if you can at least be familiar
with the tools, with the activities, with the building, with the name of things around campus things in Amerika. Nah, paling tidak untuk lebih familiar dengan hal-hal seputar kehidupan kampus di Amerika. Paling tidak tahu lah apa istilah-istilah yang digunakan di dalam kampus. Terus kemudian seperti apa ya kira-kira obrolan antara dua orang di perpustakaan, antara peminjam buku dengan yang menjaga perpustakaan and so on, sehingga nanti ketika mendengar audionya you get familiar. Teman-teman akan menjadi familiar. Nah, Serain Campus Things is about American Studies. Sorry. Nah, ternyata selain tentang campus things, it's also about American studies. Selain tentang hal-hal di kampus, juga tentang American studies. Why American studies? Ya, study Americans ini. Why? Karena most of the students they will go to America to study about these things. Nah, rata-rata orang imigran ini ke Amerika, ya belajarnya kayak gini. Entah itu sejarah Amerika, entah itu maybe things ya, literatures and so on. Entah itu sejarahnya, entah itu cultures-nya, entah itu and so on about American things. Industri, makanya semua subjek yang seputar Amerika, entah itu sejarah, entah itu budaya, dan lain sebagainya, teman-teman, you have to be familiar. Nah, contoh kayak gini. Do you believe later will have the experience of reviewing a text in reading about the history of Pepsi Cola? Nah, nanti teman-teman akan ada di dalam soal reading itu, bacaannya seputar sejarah Pepsi Cola atau minuman Pepsi itu. Kalau dipikir ngapain kita belajarin tentang kayak gini nih, tentang Pepsi. Ya, kita mau pakai kemampuan bahasa Inggris untuk kuliah, kok materinya tentang Pepsi sih kayak gitu. No, it's American studies that's grow and also famous in America. More students want to study about that. That's why the context put on that reading. Ada juga beberapa soal listening ngomongin tentang study history of America. Di reading kadang lecture-nya ada ngomongin tentang sejarah salah satu suku di Amerika atau salah satu kota di Amerika. That's you have to be familiar. Teman-teman harus be familiar. That about the topic. Oke, next ya, kita lanjut. Nah, terus kemudian on these topics kita akan dibagi. On this topic we will be divided. Kita akan dibagi menjadi 3 bagian. In these 3 parts, di dalam 3 part ini nanti you may set your strategies. Jadi ada 3 bagian tes yang teman-teman akan hadapi. The first, it's called namanya short dialogue. Short dialogue, this is the place where you can, I can say you can dig more about your score. You can collect more sources, the capital to gain big score on this TOEFL test. Jadi di short dialogue itu nanti ada 15 sampai kadang 25 soal. Ngomongin soal-soal yang mudah. Seandainya ada satu orang nanya nih kayak gini nih. Kemarin datang nggak ke konser? Did you come to the concert? Terus kemudian satu orang menjawab. Ya. Unluckily, it was raining. Seandainya kayak gitu. What does it mean? Pertanyaan cuma kayak gitu. What does it mean? Cuman hanya ada 2 orang, satu nanya, satu jawab, terus kemudian ditanya apa maksudnya. Makanya, this time you can use ya di section ini teman-teman bisa gunakan untuk ningkatin skor. Usahakan di bagian ini benar semua. Why? Because they will not differentiate the score between the score the easiest or the most difficult. The score is the same.
Jadi skor kualitasnya nanti tuh nggak akan ada bedanya. Ya, seandainya yang benar bagian mudah, yang benar bagian susah, skornya tetap sama, poinnya tetap sama, sehingga ya fokusin di mudah itu benar semua dulu. Nah, setelah itu on the short dialogue ada namanya long dialogue. Nah, ini biasanya ada obrolan antara 2 orang atau 3 orang, bit longer about something more, tentang sesuatu yang lebih panjang daripada short dialogue tadi. Biasanya kayak gini nih ya, ada 2 orang. Ngomong seandainya, "Do you know that Mara is being jailed?" Seandainya ada satu orang nanya, "Tahu nggak kalau si Mara itu lagi ditahan?" Kayak gitu. "I know that's news yesterday." Nah, terus kemudian ada satu orang lagi ngejawab ya, Devon. Ya. Seandainya jawabannya adalah actually missing target. Nanti kita ditanya what does it imply about the Mara, let's say kayak gitu. Ada 3 orang yang ngobrol sedikit panjang dan kita ditanya maksudnya itu apa tentang seseorang tersebut. Nah, di sini teman-teman nggak terlalu susah juga, makanya lebih get more fokus. Teman-teman harus sedikit lebih fokus juga ya di bagian ini. So, on this case, di dalam kasus ini, teman-teman, I expected, ya aku harap dibagi fokusnya. You can maintain your focus. Teman-teman bisa, what I can tell maybe ya, teman-teman bisa di manage fokusnya. Di awal harus fokus banget, kedua mungkin ya fokusnya pasti berkurang kan, but you still maintain it. Ya, don't langsung waduh ini tadi susah banget nih aku langsung nggak bisa fokus and so on. Still maintain the focus. Baru yang terakhir that is namanya long lecture. Namanya long lecture. Long lecturer itu adalah perkuliahan. So there is a lecturer, doctor, or anything explaining about something long. Sesuatu yang panjang. Ya. Sehingga you have to really totally focusing on long information that you have to scan. Tentang percakapan yang panjang banget. Teman-teman harus, bukan percakapan sih, orang ceramah gitu ya, panjang. Dan teman-teman harus menjawab beberapa pertanyaan sekaligus. Makanya di bagian ini you cannot expect that much. Teman-teman nggak bisa berharap terlalu banyak di sini karena ya bagian ini memang susah kayak gitu ya. Tapi paling tidak 2 ini aman, di sini mungkin benar 50% atau 30%, you will be safe. Teman-teman akan tetap nggak terlalu jelek skornya on listening. It will be more than enough. Ya, kalau seandainya teman-teman benar 70 sampai 80% untuk gain score di atas 550 itu masih bisa. Ya, jadi bukan berarti kalau 550 atau 600 targetnya itu harus benar 100 semuanya enggak ya. It doesn't mean kalau 100 semua itu udah 600 more than ya. Nah, sekarang I am ready ya, aku ready. Sekarang akan kita share the skill. Kita akan share skillnya. Moment.
Oke, good. Nah, strategi yang pertama, you will be focusing on the last line. Teman-teman, ada strategi yang pertama, namanya focusing on the last line. Teman-teman harus fokus pada orang terakhir yang berbicara. Because of that is the key. Seperti aku tadi bilang, ada satu orang bertanya atau memberikan statement, terus kemudian ada orang kedua yang menjawab. That the key, itu kuncinya. Yang memberikan statement. Examples ya. Contohnya kayak gini. The case-nya adalah, oh my goodness. Case-nya kayak gini. Dia bilang, Billy really made a big mistakes. Billy membuat kesalahan besar di sini. Now, after that the woman mentioned, yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Yang ditanya bukan tentang orang pertama, tapi orang kedua. Yes, he forgot to turn in his research papers. Karena dia forgot to turn in his research papers, maka jawabannya adalah he didn't remembers. Dia nggak ingat to submit his assignment. Dia nggak ingat untuk ngumpulin soal. Nah, from this, dari sini teman-teman tahu, oh ternyata pokoknya adalah pada pembicara kedua. So you have to be focused on this. That's skill 1. Ada skill 3 dasarnya. Nah, terus kemudian after that ada skill yang kedua. Momen di sini. Nah, namanya choose answers with synonyms. Pilih jawaban yang menggunakan synonyms. Why? Because I mentioned to you previously. Aku jelaskan pada teman-teman sebelumnya. Ini bukan tes pendengaran. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita jawab. No, we have to conclude the meaning, or we have to receive the meaning, not the word. Examples kayak gini. Why is Barbara feeling so happy? That's the man mentions. She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Dia bilang started working. If you see di situ ada started working, maka jangan cari jawabannya, oh tadi ngomongin working nih, berarti work. Kalau if you answer like that, ada work di sini, she always like her work in real estate, jawabannya salah, kosakatanya mirip. Atau what you mentioned, oh tadi ngomongin tentang real estate agency, cari yang ada real estate agency-nya. This one, real estate agency. Ya, ada real estate agency-nya. But real estate agency here malah salah karena si bought real estate agency. Dia membeli real estate. Tentu salah. Dia jawabannya ditulis dengan sinonim, that is she began a new job. Began is started, job is working. That's the things ya. Jadi not getting the vocabulary but getting the meaning. Bukan menangkap vocabnya tes listening itu. Oh tadi ngomong apa? Bukan, maksudnya apa tadi ya? That's the things. That's what you have to catch. Apa yang teman-teman harus tangkap tuh dari situ. That's on the second skill. Then after that ada skill lanjutannya. Nah, if kalau seandainya udah dapat dua hal ini nih, choose with similar meaning. Tapi ternyata teman-teman, aduh, aku udah nggak dapat nih tadi dia ngomong apa, terus kemudian apa ya similar meaningnya, I don't know. Kayak gitu kan parah ya, seandainya tadi nggak fokus atau tadi pas ke deep and so on, you don't get the meaning. Maka if you're lost, ada trik yang ketiga, that is if you're lost, avoid similar sound. Kalau teman-teman ngeblank, nggak tahu apa-apa kayak gitu ya, maka you still remembers actually the tones of the word that you can catch. Teman-teman paling tadi nangkep tuh suaranya kayak apa. Hindari suaranya yang mirip dengan yang teman-teman tadi dengar. Examples like this one. Teman-teman lihat like this one ya. Why couldn't Mark come with us? Womannya say, he was searching for new apartment. He was searching for new apartment. Pasti yang teman-teman ingat adalah searching an apartment. Because that's the longest word. Ya, pasti ingatnya.
Maka hindari kata yang suaranya mirip dengan dua kosakata tadi, department and searching. Department di sini ada department, maka jawabannya bukan ini pasti. Contoh ya, ini artinya he was in the department office. Jauh maknanya dengan searching new apartment. Atau appointment mirip dengan apartment, appointment sama-sama ment, tapi maknanya jauh. Yang kedua, he had an appointment, dia punya janjian di gereja. Nah, terus kemudian searching. Searching ada kata research di sini. Tapi maknanya beda jauh. He was working on a research project. Beda sekali dengan searching for a new apartment. Maka yang nggak ada mirip-miripnya malah he was looking for place to live. Nggak ada miripnya dengan searching, nggak ada miripnya dengan apartment. But searching has the same meaning, ya, punya makna yang sama dengan these things, dengan yang namanya looking nih. Searching and looking the same meaning. And also, ya, apartment is a place to live. Apartment adalah a place to live. Sama maknanya. It's called, kalau teman-teman hilang, teman-teman nggak nangkep apa, hindari yang suaranya sama. That's the key. Itu kunci 3 dasar yang teman-teman bisa gunakan pada saat you work on TOEFL listening trick 1. Nah, terus kemudian sekarang kita akan coba praktis ya. That skills 1 till 3. Ingat-ingat skill yang tadi dan kita akan coba praktis. A moment I will prepare the tools. Teman-teman sambil nunggu boleh disiapkan headset, koneksi internet atau speakernya dicek karena ini it will be listening practice. Ya. Oke, be ready teman-teman. Silakan siap-siap. We'll go on skill practice, listening comprehensions, dialogue, strategies 1 till 3, strategi 1 sampai 3. There are 10 questions. Kita coba jawab satu-satu. Ya, I hope that the time will be enough. Prepare yourself. This is number 1. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? Please answer number 1. Silakan tulis di chat, di kolom chat ya. Apa jawabannya nomor 1? Kita cepet-cepetan ya, biar ada agak kompetitif dikit gitu. Oh, oke. There is, banyak banget nih yang jawab. Mas Wan, the first, you answers B. Why? Kenapa Mas Wan? It's because the first skill is to listening to the dialog terakhir. Oke, let's recheck ya. B. The audience was too noisy? Not. Dan semua teman-teman rata-rata jawabnya B. Ada yang beda. Rizky, you answer it D. Why? Because ikan itu yang paling beda. Karena Jadi, itu yang paling beda. Ya, saya menangkap tadi yang poin
eh, hindari yang suaranya itu terlihat mirip gitu, terdengar mirip gitu. Woi, langsung pakai strategi ya. Kalau salah aku malu nih. Kita coba ya. Iya, Jangan sampai iya salah nih. ternyata salah. Ternyata salah. Wah, ternyata benar. Ya, tadi kan ngomongin corset, noisy. Pasti nggak miss kan kata corset and noisy because it's familiar, right? Tapi ternyata yang ada kata concert-nya itu beda maknanya. It was to Chloe to hold the concert. She did not really go to the concert. The audience was too noisy. Nah, mungkin tadi kayaknya ngomong noisy loh. Kok bisa salah gitu ya? Kita bisa cek. Nih, not really dia bilang. The concert was too crowded and some of the audience members were too noisy. Some of the audience. Beberapa doang kok yang so noisy. Not means the audience was too noisy. Bukan berarti semua audiensnya noisy, hanya some of. Ya, jadi kalau beberapa tidak bisa disimpulkan semuanya. That the things. Tapi kalau too crowded itu udah pasti too many people. Like that. Ya, jadi hati-hati. Nah, teman-teman yang jawab D, selamat. Ada yang jawab C, masih salah. It's okay, it's just a matter of trying ya. Ini baru nyoba. Kurang lebih yang tadi tak jelaskan ketika dimasukkan ke dalam soal like that. Nice. Sekarang kita coba yang kedua, please be prepared. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Let's go. Ayo, siapa nih yang bisa cepat nih? Wow. Semuanya A. D, ada yang D. Ini confident yang jawab D, ada D, A. It's nice. Senang ya lihatnya beda nih. Nah, tidak. Oke, kita coba tadi yang terakhir itu. Siapa tadi ya? Yang jawab A. Thanks tadi. Pertama itu ada yang jawab A. Teman-teman. Kita coba. Oh, ada yang beda juga nih. Aku coba pengen nyoba Mbak Yosapin. What is your answer and why? Karena ini apa namanya, nggak ada kata-kata ini. Yang saya dengar sih ada several weeks sama rushing. Nah yang hari ini saya agak A atau D gitu. Terus memutuskan untuk D. Delta. D. Ya. Oh, tapi kayaknya tadi ada weeks gitu ya, several weeks gitu. Iya. Itu sama ya sama kayak yang ini, overdue for a week ya. Iya ya, harusnya Coba ya. Kalau seandainya D, salah berarti A ya udah. Salah ya. Oke, ada yang ya jawab A. Ya, berarti A. Tonton pada jawab A langsung, wah berarti A nih gitu. Ya. That's the answer is A. Nah, jadi kayak gini. Now you have man's side. If it's too easy to be true, it's wrong. Kalau seandainya itu terlalu mudah, maka itu salah. Kedengeran banget kan dia tadi ngomongin week gitu ya. Paper. Yeah. You answer it week and papers. Yang buat soal TOEFL nggak semudah itu, Ferguson gitu. Nggak semudah itu soalnya. I mention it week, I mention it paper. Doesn't mean the answer is week and papers. Kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi hati-hati ya. That the things. Itu yang sering muncul pengecohnya tuh kayak gitu. So sometimes after listening TOEFL, kayaknya kemarin mudah, kayaknya kemarin aku jawab semua dengan yakin kok the mistake semuanya. Ini skornya kecil because it happens like this. Karena terjadi kayak gini nih ya. That things. Nah, kita lanjut nomor 3 nih. Yang terakhir tadi Mbak Mia ini kita go coba number 3. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean?
Wih, Mbak Mia the first lagi. Mbak Mia. Yes, sir. Oh, oke. Yang lainnya boleh sambil masih jawab ya, yakin aja. Why did you answer B? Because wanita yang di dalam percakapan itu minta untuk belajar bareng. Itu So, merekanya. So the answer is B. oke, so it's a matter of synonyms ya. Berarti ini sinonim. Yeah. Dia study group is the same as study together. Oke, kita coba apakah benar? Betul. Nah, ini synonyms. Nah, terus tak ingetin lagi ya, bukan berarti semua soal nanti, wah ada kata study-nya tadi, berarti bukan study jawabannya. Not like that. The first, cara jawabnya kayak gini. You try to understand the meaning. Understand dulu meaningnya. Pahami dulu meaningnya. After the meaning, ada nggak sinonimnya yang similar? Nah, setelah sinonimnya nggak ada yang similar, maka lakukan trik yang ketiga. Hindari suara yang mirip. That's the process of deciding the answers ya. Menentukan jawabannya like that. Nice, thank you ya Mbak Mia for answering that. Sayangnya banyak yang benar. Kita lanjut number 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Mas Aziz. Cepat banget nih Mas Aziz tadi nih. Mas Aziz mana tadi ya? Cepat banget ya. Bukan Mas Aziz, deh kayaknya nggak ada Mas. Tadi yang pertama tuh kayaknya, oh Widya. What is your answers, Miss Widya? Halo Miss Widya. Ya, What is your answer? tadi saya dengar ada itu kata-kata lay off gitu. Let off Jadi berarti? kehilangan kerjaannya. Oke, berarti C. Iya. Oke, let's see coba. Nice. Got the thanks. Bagus ya. Terakhir ini Miss Mia, just want to make sure the next siapa ya. Kita coba nomor 5. 1, 2, 3, go. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Oh, nice. Miss Mika, your answer is C. Why? Karena si cowok tadi bilang roknya gimana gitu. Ada shirtnya gitu ya, ada skirtnya gitu. Iya. Oke. Wah, ini kalian jangan-jangan satu arisan nih, jawabannya C semua ya. Beneran ya. Bener juga. Kita cobalah. Kita lihat. Yo. It's okay ya. I'm so sorry for laughing. Tapi lucu aja. Bareng-bareng tapi kok salah ya. It's okay. Ada Mas Wan. Mas Wan, you answer it B. Why? Mas Wan? Mas Teguh Hermawan Ajis? Yes, sir. Ya. Why? Karena tadi di terakhir itu si cowok nyaranin buat ngejahit karena bajunya kena damage. So hem it up. Iya. Oke, kita coba ya. Aduh, kok salah ya. Kita putar ulang loh, ada pilihannya tinggal 2 nih. Ya, kita putar ulang karena banyak yang salah. Please, guys. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Apakah A? Apakah
Wih, ada. Febri, you answered D. Why? Kayaknya ya, Sir, nggak mungkin traveling gitu. Bisa Nggak jadi. Ya, itu juga. nggak mungkin gitu ya. So you eliminate the worst. Kamu mengeliminasi yang terjelek. Bisa jadi ya. Kita coba nih. She must man for garment. Ya, that's correct. Nah, terus pertanyaannya, kok bisa should hem it up, skirt is damaged? Itu salah. Begini, kalau seandainya teman-teman melihat statement dia terakhir, atau mendengar, not melihat ya, mendengar statement dia terakhir, and then you're lost, nggak tahu meaningnya, maka don't use what you listen to answers. I do believe the meaning of the last statement teman-teman nggak maksud. Makanya ketika nggak maksud, jangan gunakan translations berdasarkan apa yang didengar. Pasti tadi dengar hem it up, terus tadi dengar skirt, maka dijawab B dan C. Tidak seperti itu caranya. Kalau kita lihat begini, we see the script. Ya, yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Nah, kalau dia bilang begitu, berarti harus perhatiin, harus di pay attention to. Nah, yang skirt tadi diganti menjadi garment. Fabrics juga sama. Pakaian artinya. Nah, terus makanya dilakukan stepnya adalah dengerin. Kalau dari didengerin tahu apa sinonimnya, cari yang mana sinonimnya. Kalau seandainya nggak tahu sinonimnya, cari suara yang nggak mirip sama sekali. Unraveling mirip traveling, hilangin. Hem it up disebut sama sekali, sama betul gitu ya. Hem it up kayak gitu, maka hindari. Skirt disebut juga hindari. Maka the answer is she must man her garment. Prosesnya kayak gitu jawabnya. Pahami? Kalau ketemu sinonimnya berarti itu jawabannya. Kalau nggak ketemu sinonimnya, nggak paham, maka cari cara yang paling alternatif, yaitu cari suara yang nggak mirip sama sekali. That are things. Yeah. So that's 3 skills that we studied. Besok di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan praktisnya, terus kemudian to the next skills and then practice again. What I will recall, jadi proses mengerjakan listening di awal itu ada 3. Pertama, dengerin untuk mendapatkan maknanya. Setelah itu, cari penyampaian dalam bentuk sinonim, bukan dalam bentuk kosakata yang sama. Setelah kalau nggak ketemu, cari yang suaranya beda sama sekali dengan yang teman-teman dengar. That things. Ya, kind of those things. Because the time is not enough to have discussions, because we have practice and so on, I will always open the questions through the group or personal. Aku sangat terbuka buat teman-teman yang mau tanya seputar apa yang tadi kita pelajari dan lain sebagainya, itu di grup ataupun di chat pribadi. Jadi after the class, feel free to chat. If it's not the schedule, feel free to discuss in the group. I will be really glad to answer it. Aku akan senang ya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi jangan berpikir kalau nggak kelas, nggak enak mau nanya gitu. Yang nggak enak dikasihin kucing aja. That things, sinonim benar-benar menjebak kata Mas Ajis ya. Iya, kayak gitu. Berarti sekarang udah ada 2 yang menjebak ya. Selain cinta adalah sinonim. Thank you so much for having the class this evening. I will share you the record as soon as possible to the class. And hope you can enjoy the class. If you have something not comfortable about the class, feel free to chat me. Feel free to discuss. Kalau ada teman-teman yang nggak nyaman dengan kelasnya, apa yang membuat nggak nyaman, feel free untuk sharing ke aku ya. I'm not a perfect person, so I can improve. Terus di next meeting aku harap teman-teman nyiapin foto untuk profile di Zoom-nya ya. Jadi kalau nggak on cam aku bisa lihat nih yang mana nih yang jawab gitu. Jadi kalau suatu saat ketemu kita bisa kenalan. Thank you so much. Then the class is enough, I guess. So thank you for joining the class. Hope that you have a great Ramadan if you're doing that. If you celebrating Ramadan. If you're not, I hope that you have lovely day on this following month in April. Welcome to April. Yeah. Thank you so much. The class is dismissed.
a good evening and good rest, everybody. Thank you so much. Yeah. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Bye, everyone. Thank you, sir. Bye. Bye.